अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर खुशामदीद एक नई वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल टर्नेल फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर कर दें। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो दोस्तों, हमारे जहन में अक्सर ख्याल आता है कि हमारी ज़मीन का वज़न कितना होगा। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही क्यों होते हैं? अगर नहीं पता तो फिक्र की कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 2050 तक हमारी ज़मीन कैसी होगी, तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। दोस्तों, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 0.9% आर्गन, 0.1% बाकी गैसेस और 21 ऑक्सीजन मौजूद है। अगर दुनिया में से सारे दरख्त ख़त्म हो जाएं, तो क्या ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, क्योंकि दुनिया में 70 से 75% ऑक्सीजन समंदर बनाता है और बाकी ऑक्सीजन हमारे दरख्तों से मिलती है। और इस बाकी ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन अमेज़न जंगल बनाता है और बाकी तकरीबन 5 से 6% दुनिया के बाकी दरख्त ऑक्सीजन बनाते हैं। अब एक सवाल जहन में आता है कि समंदर कैसे ऑक्सीजन बनाता है? क्या पानी से ऑक्सीजन आती है? तो इसका जवाब है कि पानी ऑक्सीजन नहीं बनाता। समंदर में जो बहते पौधे, समंदर के अंदर जो पौधे हैं और कुछ बैक्टीरिया, ये ख़ास बैक्टीरिया होता है जो फोटोसिंथेसिस पर काम करता है। ये बात काफ़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन 24 घंटे ही क्यों होते हैं और 24 घंटे के बाद ही नया दिन क्यों शुरू होता है? तो दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले दिन 24 घंटे का नहीं होता था, बल्कि 21 घंटे का होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में तब्दीलियाँ आती गई और दिन 24 घंटों का हो गया। इन तब्दीलियों की बात करें तो इनमें ज़लज़ले का आना और आतिशफ़शा का फटना, क्योंकि ज़मीन एक फ़्लो में गर्दिश करती है। तो जब ज़लज़ले और आतिशफ़शा पड़ते हैं तो ज़मीन का फ़्लो टूट जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन की स्पीड स्लो हो जाती है और एक दिन 24 घंटे का हो जाता है। और एक बात काफ़ी हैरानकुन है कि हर साल ज़मीन की स्पीड 1.7 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और साइंसदानों के मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा कि ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी और शायद इस दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा। दोस्तों, अगर हम सूरज के बारे में बात करें तो देखने में तो ये काफ़ी छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि सूरज ज़मीन से काफ़ी दूर है, इस वजह से छोटा लगता है। असल में ये ज़मीन से काफ़ी बड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं सूरज असल में कितना बड़ा है और इसका हमारी ज़मीन से कितना फासला है? साइंसदानों के मुताबिक सूरज ज़मीन से 109 गुना बड़ा है, यानी 13 लाख ज़मीन सूरज में आराम से फिट हो जाएं। और अगर ज़मीन से सूरज की दूरी की बात की जाए तो ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि साइंसदानों के मुताबिक अगर सूरज एक दिन भी हमारी ज़मीन पर अपनी शुआएं ना भेजे तो ज़मीन पर हर चीज़ जम जाएगी और कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा। ये हम इंसानों के लिए अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके अलावा अगर हम अपनी ज़मीन के साइज़ के मुतालिक बात करें तो ये काफ़ी बड़ी और वसी है। इस पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा हमारी ज़मीन पर जानवर, जंगल, पहाड़ और बिल्डिंग, इसके अलावा समंदर भी मौजूद है। तो अक्सर जहन में सवाल आता होगा कि ज़मीन का वज़न कितना है। वैसे तो ज़मीन का सही वज़न पता करना तो नामुमकिन है, लेकिन साइंसदानों की एक टीम ने इस पर मुकम्मल रिसर्च की। इन्होंने बहुत से फार्मूला और इक्वेशन से ज़मीन का कुल वज़न मापने की कोशिश की और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साइंसदानों के मुताबिक हमारी ज़मीन का कुल वज़न 13 अरब ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। और देखा जाए तो ये इतना ज़्यादा वज़न है कि मैं और आप तो ये सोच भी नहीं सकते। अब 13 अरब ट्रिलियन में कितने ज़ीरो आते हैं, इनको गिनना भी बहुत मुश्किल है। ये सच में एक हैरान करने वाली बात है। दोस्तों, हम सब लोग ही तकरीबन जानते हैं कि हमारा प्लैनेट 71% पानी पर और 29% ज़मीन पर मुश्तमिल है। अगर हम समंदर की बात करें तो हमारे कुरे अर्ज़ पर 7 बरे-आज़म मौजूद हैं। हम में से कई लोगों को लगता है कि हमारा समंदर शुरू से ही 7 बरे-आज़म पर मुश्तमिल था, लेकिन असल में
حقیقت کچھ اور ہے۔ اصل میں آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارا پلانٹ دو حصوں پر مشتمل تھا، جس میں ایک بڑا ٹکڑا زمین کا تھا اور باقی سمندر پر مشتمل تھا۔ اس زمین کے بڑے حصے کو پینجیا کا نام دیا گیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمین میں بہت سی تبدیلیاں آتی رہیں اور یہ بڑا حصہ کئی حصوں میں بکھر گیا، ورنہ پہلے تو کوئی آئی لینڈ یا براعظم ہوتا ہی نہیں تھا، بلکہ ایک طرف زمین کا بڑا حصہ اور دوسری طرف سمندر ہی تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ کا ماننا یہ ہے کہ کئی ہزاروں سال بعد پوری کی پوری زمین واپس سے آپس میں جڑ جائے گی اور پھر سے پینجیا بن جائے گا اور سارا سمندر ایک طرف ہوگا۔ دوستو، آپ سب گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے۔ گلوبل وارمنگ دراصل زمین کا ٹمپریچر تیزی سے تبدیل کرتی ہے، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح تیزی سے زمین کا ٹمپریچر بڑھنے سے ہماری زمین کے ساتھ کیا ہوگا؟ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ اور کاشتکاری وغیرہ شامل ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جس سپیڈ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو 30 سال بعد 2050 تک زمین کے موصلی علاقے اتنے گرم ہو جائیں گے کہ یہاں پر انسان کا رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1000 سال بعد زمین کا ٹمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ سمندر کا سارا پانی بخارات بن کر اڑ جائے گا اور کچھ سالوں میں پورا پلانٹ ایک ریگستان کا منظر پیش کرے گا اور انسانوں کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صرف کچھ بیکٹیریا ہی بچیں۔ یہ بات سچ میں ہلا دینے والی ہے۔ دوستو، اگر ہم اپنے سمندر کے بارے میں بات کریں تو ہمارے پلانٹ کا 71% حصہ سمندر پر مشتمل ہے اور باقی کا حصہ زمین پر مشتمل ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس کے نیچے بھی پانی ہی موجود ہے؟ سائنٹسٹ کے مطابق اگر زمین کی کھدائی کی جائے تو اس کے نیچے آپ کو پانی ہی ملے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ سائنٹسٹ نے سمندر کی تہہ کے نیچے ایک اور سمندر دریافت کیا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق سمندر کی تہہ سے 660 کلومیٹر کی گہرائی میں ایک اور سمندر موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ سمندر ہمارے سمندر سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اصل میں ان دونوں سمندروں کے درمیان زمین کی ایک بڑی لیئر موجود ہے جس نے ان دونوں کو الگ کر کے رکھا ہوا ہے، اور کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا بھی ہے کہ ہمارے پلانٹ پر جو سمندر موجود ہے یہ اس بڑے سمندر سے نکلا ہوا پانی ہے جو سمندر کی گہرائی میں موجود ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو زمین مکمل طور پر پانی پر مشتمل ہے اور ہم سب پانی کے اوپر ہی رہ رہے ہیں۔ دوستو، ہم لوگ اپنے بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ زمین گول ہے، اس لیے ہم لوگ آج بھی یہی مانتے ہیں کہ زمین گول ہے۔ لیکن آپ یہ بات سن کر حیران ہو جائیں گے کہ ہماری زمین گول نہیں ہے۔ اصل میں ہماری زمین گول اور سفیر شیپ کا مکسچر ہے جسے ایلپسوئڈ شیپ کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اسپیس سے دیکھیں تو ہمیں زمین گول ہی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین ہر وقت گردش میں رہتی ہے، اس لیے یہ ہمیں گول شیپ کی نظر آتی ہے، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ گول شیپ کی نظر آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شیپ کی کیوں نہ ہو۔ اس طرح زمین بھی جب گردش کرتی ہے تو وہ راؤنڈ شیپ کی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گول نہیں ہے۔ یہ بات سچ میں حیران کرنے والی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔